Hello mindenki, Lac vagyok, ez pedig itt a Witcher 2 29. része. Előző részben itt hagytuk abba, hogy be kell mennünk az expedícióhoz, ami ebben a toronyban van, és hát torony alatti pincében. A Geralt is úgy gondolja, hogy lefele tudunk menni a pincébe. Ki tudjuk nyitni? De jó helyre jöttem. Meghaltam. Elég ciki. Aztán most teszek egy olyan hadműveletet, ezt itt nem teheted meg. Azt miért nem? Jó. Van még ennél lejjebb? Van még egy ajtó. Jó. Viszont gyanítom, hogy van itt valami. Szégyeneteszelnek. Nem jó. Lefele kell menni. Az első ajtó nem nyert. Egyáltalán nem nyert. Kivéve, ha itt bemegyek és tudok bevenni egy fecskét, vagy meditálni. Tudok meditálni, yes! Fecske. Abban a pillanatban. Ennyi. És légy szíves. Még egyszer utoljára megpróbálom. Azt hiszem, ezt a rezonáló kristályt nem szabadna nekem megütni. Még egy utolsó esélyt adok neki. Most már tudjuk, hogy a tornyon belül tudunk meditálni, amivel tudunk inni. Jó. Oh, be damned. És szerintem inkább itt mentek egyet, hogy ne kelljen mindig kinyitogatni ezt a rohadt ajtót. Meditálunk, főzetet iszunk. Geralt meg mindjárt leseggel a lépcsőn. Ez mennyivel? Sokkal, nem kell. Jó. Van valami olajunk?
Ezt mire tudom rárakni? Semmire. Fejlesztések. Ezüstkardra. Igen. Igen. Jó lesz. Hol az az ajtó? Itt. Megint megváltak, ezt nem hiszem el. Pedig már majdnem megvolt. Viszont ha oda lefele megyek, talán van egy kis helyem. Utolsó próba, esküszöm. Aztán mennünk kell tovább, mert ez így nem jó játék. Viszont a kísértetek elleni olajat azt felkenjük gyorsan. Hol van? Fejlesztések? Kísértet olaj. Úgy rácseszerintjük. Aztán gyorsan egy főzet. Fecske, az bármikor jól jön, megisszuk, kösz. Jó, haladjunk. Pedig már majdnem megvolt. Jó, inkább ezt hanyagoljuk, megyünk tovább eggyel. Nem jó biznisz ezekkel játszadozni. Biztos, hogy van náluk valami, de viszont úgy sajnos nehéz. Egy ajtóval lejjebb megnézzük, mi van. Mi van mindig lejjebb? Nem, nincs több. Oké. Itt van valószínűleg az expedíció. We've broken through in the right spot. Quiet. Cynthia. Aha, ő lesz az. Stand ready. He killed Vanamar. And many other mages. I know who he is, Cynthia. In the same city as Philippa, and you didn't even bother to change your name. That takes balls. Philippa's out of the picture. She's been arrested. And I was supposed to die, but I didn't. Grave error. I'll make you a deal. Aha, mi az? Hol van Triss? You don't get it. You turned Triss into a cold stone. I'm having a hard time trying to figure out why I shouldn't turn you into a cold corpse. She is alive and well. We decompressed her successfully. There were no complications. And the interrogation after she was decompressed? Because you did interrogate her. I personally supervised it. We presented the tools, gave her a few bruises, and that sufficed to get her to talk. Yippee. Tools? A few bruises? You really don't want to leave this crypt alive. If we're to die, we'll do so proudly, serving the Emperor. But I think that unlikely. Contrary to what they say, you're no murderer. Triss told me so. Got anything else to tell me? Just one thing. I've supervised dozens of interrogations. All subjects talk sooner or later. That's an old truth. Though some resist longer than others.
Triss Merigold did not resist at all. She grew pale at the mere sight of the saws, hooks, and needles. She was prepared to talk before the interrogation began. What did she tell you? I will not betray the Emperor. I'm no good at interrogating others. Tell me, or I'll cut your hands off. The Lodge of Sorceresses. We know its members. Margarita Loantil, Francesca Margarita, Findabair, hello. Fringilla Vigo. Skip Fringilla. it. I'm not interested. The assassinations of the kings. Philippa and Sheila de Tansarville commissioned them. What else? I don't know anymore. The subject needed to recover after the first session. How can I get into the Nilfgaardian camp? There's one entrance. Beyond it, a long, heavily guarded corridor. You can't hope to sneak in. Renwald Matson chose the spot specifically to avoid being surprised. Where are you holding Triss? At the back of the camp, beneath a ruined building. You're gonna help me free her. Not likely. You're better off killing me now. You've no idea what the Emperor's intelligence apparatus does to turncoats. Why are you here? We suspect Der Henne's laboratory may contain documents and books that could be useful to the Imperial Academy of Science. That wasn't even close to funny. You're lying. We don't know what's inside. Der Henne was a talented man, but also an eccentric. What do you hope to find? That's confidential. I cannot tell you. Regardless, we need your help. The laboratory lies beneath the Redanian camp, which we cannot penetrate above ground. We want to get there through the sewers, but can't manage it without a capable swordsman. De jó. Halljuk az Any deals egyességet. we make will not be on your terms. Hear me out. So be it. Witcher, help me complete my mission. Help me open Der Henne's laboratory. What'll you give me? I've read the intelligence reports. I know your past. There are things in there, important things you don't remember. I could force you to tell me. I don't think so. Will you torture me? We both know you couldn't. We'll come back to that. About that offer. Segítsünk, vagy nem dolgozunk a Nilfgaardiaknak. Segítsünk. Fine. I'll help you open the laboratory. In exchange, I'll tell you all I can. Do we have a deal? Yeah. Talán. One more thing. We made a deal. I'm even faster with my sword. No tricks. Are we likely to encounter drowners? Or related species? Perhaps other monsters? That is how this world's built. Sewers are infested with monsters. Oké. Merre megyünk pontosan? Van itt térkép? Mentett a játék. Rosszat sejtek. Ghouls! No, just rot fiends. Hoppá. Rossz irány. Ezt nem... belaggolt. Komolyan. Annyira szar az az ajtó, hogy nem tudsz kimenni rajta. És ezáltal megtámadnak a démonok. Are we likely to encounter drowners? Or related species? Perhaps other monsters? That is how this world's built. Sewers are infested with monsters. Ghouls! No, just Mit művelsz, Geralt? Ezt hogy?
És nem is meg se tudtam támadni. Geralt csak egyszerűen sétált, kisétált, vagy nem tudom mit művel. Ezt nem hiszem el. That is how this world's built. Sewers are infested with monsters. Jó, nincs kedvem annyiszor végigmászkálni ezen a folyosón, szóval mentünk egyet. Hogy lehetnek ezek ilyen erősek? Ez nem megy most ez nekem, úgy érzem ez a harci dolog, viszont gyorsan beolajozzuk, meg dobunk egy fecskét, hát ha az segít. Yes, fecske az talán összehozza nekünk a dolgokat. Az tovább tart, mint az olaj, ezért kezdem most ezzel. Jó. Barna olaj, vérzés, rovarolaj. Kap egy szimpla barna olajat, aztán kész. Jó. Hajrá! Ja, még először elővesszük a kardot. That's me! Ezt nem hiszem el. Ennyire béna lennék? Ezt nem tudom földolgozni most. Vagy én vagyok ennyire béna, vagy ezek ennyire elősek. Oké. Nem vettem elő a kardot. Megint meghaltam, de hogyan? Nem tudom elhinni. Ed, Vanimar failed. We cannot. Long live the Emperor! Na de jó, most őket kell legyőzni. Nem jobb egyik se. Sikerült, jelentem, nagy nehezen. Most pedig arra várok, hogy egy picit visszatöltse a fecske az életemet. Vagyis nagyon remélem. Jó, bevallom. Nem azt mondom, hogy csaltam, de kifutottam azon az ajtón, becsukodott mögöttem
A 2 varázsló elintézte a nagy részét, én meg az utolsó 1-re visszaértem. Perfekt taktik. Ja, viszont egy mentést tolunk. Ott mi volt? Ők bezárták magukat, jó? Az mi az? Valami nagy csúnya valami. Hát meglotoltak savval. Ott a királynő. Gyerünk. Most sakba van tartva, az jó. Meghat. That about does it. I'm impressed. I've kept my end of the bargain. I hope you'll keep yours. Be sure of it. Legyen minden is. Jól jön. Ebben nagyon sok mutagén volt. Enriák királynő feromonja. Jó, tökéletes. Ez elvileg jól jön. Ó, ez mi volt? Ez meg már nem kell. Nézzünk körül egy picit. Nem kell. Szevasztok! Ne hagyjatok itt, ne hagyjatok itt. Nagyon megijedtem. Ó. Ez a kard miben jobb, mint az enyém? Ez a Gwyn ezüstkard. 40. Jössz velem, fiam. I'm no rat to run around sewers. What we're looking for, anyway? Some graves, I heard. Graves? So maybe there is something in this for us. Shut your traps. Want the sergeant to hear? We've been deep shite. But it is a good idea. We've got company. Redanian bastards. Okay. The entrance must be somewhere here. If our experts are to be trusted. Henna dabbled in illusions, among other things. He also experimented heavily with golems. Golems with the power of speech, supposedly. They knew nothing of poetry, but... Will you two shut up? Yes, it's an illusion. I found a weak spot. Stand back. Later and Lorne, Lisa and Lorne, later, dear! At times I'm caught. You can get my kind of feat. Though I have no needles, they say I am piercing. What am I? Careful with the answer. It could be a trap. Typical of dear Henna. He was a genius with a penchant for mischievous jokes, like a child. So a couple of adults, purported experts, should have no problem solving this. Indeed, it's trivial. The answer is pain. Incorrect. Nem jó. No! Impossible! So many years of Beszéljünk az research őrrel. together.
I'm seen to fly, described as hard. I can be your currency and heal all wounds, but not many things can stand my test. Ismételd meg, légy Can you szíves. please repeat the riddle? I'm seen to fly, described as hard. I can be your currency and heal all Az időt wounds, but próbálják not many állni. things can stand Kevés dolog, my minden sebet test. begyógyít az idő. Akkor ez az idő lesz, igen. Time. Correct. It's going rather well so far. Not for everybody. Hát egy piciket úgy grilltjuk lett. Itt mentek egyet a biztonság kedvéért. Someone's been here recently. Ez az az ajtó. Well, well, the competition's here. Kill them! Yippee. Őket könnyen megölni, mint a bűzdémonokat, ez mi a franc? Bloody hell! They must have descended straight from their quarter. Bled a Nordling. Oké. Another guardian. Aha. Later Elorn, Lisa Elorn, later dear! It's reacting to my spell. Oké. Akkor megint nekem kell vele A group beszélni? of travelers wandering through the dark. 3 guides above them, so 3 were marked. At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault, its riches untold. Did I hear someone complain about the riddles being too easy? Let's think this through. There are 9 alcoves, a fresco in each. That's 3 groups of 3 frescoes. The Igen. riddle mentions 3 Alcove, guides above the alvás. travelers. We must examine the frescoes, seek answers there. I'll advise you about the riddle, but I will not take part in disarming the device. I've got a bad feeling about this. Itt van valami ajtó. Valami hegy. Kastélyjal. Híd. Meg folyó. Koponya, kastélyjal a tetején, meg egy fazon. Ez valami elcseszett Vénusz. Parasztasszony esti megvilágításban. Kígyós néni, amit megesz egy sárkánykígyó, és korona van a fején, valamint skizofréniában szenved. Ja, ez egy ajtó. A 3-fejű sárkány. Az időpénz. Azt hiszem. A group of travelers wandering through the dark. Igen. 3 guides above them, so 3 were marked. At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault, its riches untold. What do you think of the first verse?
I would say it describes a serpentine dragon swallowing its own tail, which represents infinity and thus time. Igen. The hourglass likewise symbolizes time. In this case, the time of the traveler's journey. Yep. I believe it's the dragon constellation. It would be visible at night. What's more, sources on alchemy invariably portray dragons as winged, and as an accomplished alchemist, Henna would also be a competent astrologer. The verse must refer to the constellation. In alchemy, the winged serpentine dragon represents prime matter, an essential component in the process of alchemical transformation. The verse seems to indicate the allegory illustrating that transformation. Hogy micsoda? Itt ez a segítség, amit megtaláltam időközben, de... Mi? Ez? Everything seems to suggest the allegory of alchemical transformation. I shall take that one. What do you think of the second verse? To my mind, it speaks of the white rose, symbol of the order of the flaming rose. You see, the fresco itself resembles a coat of arms, and in heraldry, silver is rendered as white. So the Silver Lady and White Rose are one and the same. I think it describes the full moon. Oh. In alchemy, the moon represents both silver as a metal and the feminine element. The order remains largely unknown in the south, so the White Rose seems unlikely. Every Nilfgaardian, on the other hand, has heard of the Imperial Nausicaa Brigade, which has the Death's Head as its symbol. The brigade's name is female, and they say death follows the unit. So the Silver Lady could very well be Nausicaa or the Death's Head. Legyen a halál It's the feje. skull, or at least it should be. Allow me. What do you say to the third verse? It describes the precipice, the ravine amidst mountains. An ancient rule in alchemy states, as above, so below. The vault is the ravine into which the riches of the mountain flow. We must read the third line literally. To me, it suggests the Mahakam Mountains and its mines, from which dwarves and gnomes extract many ores that are invaluable to alchemists. Those mountains are a vault in and of themselves. The verse is not literal. In many legends, towers are in fact vaults, which the hero must penetrate in order to rescue an imprisoned princess or find a long-concealed magic item. The mountain vault is the tower. Legyen a szurdok It's gotta be hasadék. the ravine. I'll stand next to that fresco. Let's see if we can solve this. Take your places. Count me out. I want to live. As you will. De jó, gorgók. We must try another combination, you stink. A group of travelers wandering through the dark. 3 guides above them, so 3 were marked. At night they... Igen. Még egyszer utoljára próbáljuk meg. Vagy nézzük csak. Igen, igen, igen. Igen, igen. A sárkány csillagkép. It should be the dragon constellation. Igen. I shall take that one. Második rész. Az a telihold. I think Igen. it's the full moon. Allow me. Oké. És a harmadik rész pedig a
Hegy és ég. Bánya bejárat. What do you say? It describes the precipice. You Nem? must read the third line literally. Igen, To ez me, lesz. The verse is not literal. Nem a torony, hanem a hegy és az ég. Torony. The verse I'll stand next. Let's take... Count me out. As you will. Ez az. Intruder detected. No! Franc! Gólem! Our Aztán most... expedition has grown thin. Such a shame. I actually found those two amusing. Shut up. Of course, my lady. Jó, következő részben innen folytatjuk. Reméljük nem azzal a gólemmel kell megküzdenünk, aki most benn van, és kijött, nem fog kijönni az ajtón. Szóval a következő részben találkozunk. Remélem várjátok. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót. Sziasztok! Sick bubble gum!